and family. Let's welcome Simply Abide Member Elect Honorable Minister Radu Louisiana and family. Honorable Miss Radu Louisiana and family. Let's welcome the entrance of the Honorable Sunday by the Honorable Hope Colossus Pontiac and family. Honorable Hope Colossus Pontiac and family. The entrance of the Abide Member Elect Honorable Mariano Joseph Manones Jr. and family. Honorable Mariano Joseph Manones Jr. and family. Let us welcome the entrance of Sunday by Member Elect Honorable Jimmy Magabuena and family. Honorable Jimmy Malagapona and family. Honorable
Jared Masi Morales and family. Honorable Jared Manasig Morales and family. Let us welcome the actress of Sunday Night Maryland, Honorable Maria Zenga Villarreal Savoy and family. Honorable Maria Zenga Senina Villarreal Savoy and family. Anthony Francis Biden and family. Honorable Anthony Francis Bailen Cartagena and family. Let us now welcome a leader who stands for unity and progress, a voice of reason and a bridge between the people and their boundaries. Someone who will carry the responsibility to lead fairness, strength, and a sincere heart in public service. Taking moments such as a new beginning, putting a new promise of generosity toward a brighter and more inclusive future. Mazzi, let's welcome the actress of Vice Mayor-elect Vicente Apieta Albacete and family.
family. And now, with arms pride and honor, let us all stand and welcome the man who turned a quiet town into a living legacy. Ruthless and wavering gifted, the name Asi that now echoes not just in the province, but across the country. Let us give a warm round of applause for Municipal Mayor, Honorable Francis Ansi Alicante Amboy and family. A warm round of applause to our Municipal Mayor, Honorable Francis Ansing Alicante Amboy. Ladies and gentlemen, behold our newly elected municipal officials! Requesting everyone to please rise for a prayer to be followed by the singing of the Philippine National Anthem and Maasin Hymn. Please remain standing for these three consecutive numbers. Thank you.
ay ang magiliw, kailas ng silanganan, alap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuloy ka ng magiging, sa manlulupig, di ka pasisigil, sa dagat at bundok, sa simulan, sa langit mamagal, may nilagang tula at awit sa balay minamahal. Ang isang daong matawat mo'y tagumpay na nanirinig, ang bituin at araw na kailan na may di mandidilim. Lupa ng araw ng may ating pagsinta, may langit sa piling mo. Ang binigaya na at may mag-aati, ang mamatay ng dahil sa'yo. Maasin man ako pinili, ihalag na mag-agabi sa kapabuhi. Sa pagbuko, pinigay ka papanaway, inuwao na mo na ikaw pangusto ko. Maasin, amoy kadibili, mag-abuyo kami tugtog kamatayon. Malagkasun nga mga ipabugal sa pagsikat sa kalibutan. We kindly request our newly elected municipal officials to step down from the stage and take their respective seats.
Sa aton halangdon nga mga bisita, ilabi na gid sa aton gobernador, Gov. Toto Defensor Jr., kag sa aton Vice Gobernador-elect, Lian Tibuque, sa aton board member nga isubong kahapon, Board Jason Gonzalez, sa pinalanggan naton nga alkalde, Mayor Francis Ansingamboy, kag Vice Alkalde, Honorable Vicente Itik Albacete, sa mga outgoing FB members, kag sa aton incoming FB members sa aton Sangguniang Bayan, SB Ariel Corsino, SB Mindaluz Villena, SB Hope Mondihar, SB Mariano Malones Jr., SB Jimmy Bora, SB Gerard Morales, SB KV Villarreal Saboy, SB Francis Anthony Cartagena, mga department heads, school heads, barangay officials, SK chairpersons, and SK officials, kakasubong kung ang mga kamatanon. Mga abyan, pamilya, kag sa mga ginahigugma ko mga kasimanwa, mayag-ayag gid gahapon sa aton tanan. Kag madamo gid nga salamat sa inyong pagbuylog, kag madamo gid nga salamat sa inyong pagtambong sa kahiwatan nga ini. Agud saksihan ang pagsumpa sang aton newly elected officials, ang mga tawo nga ginpili naton kaginsarigan nga magserbisyo para sa aton kag sa aton banwang pinili. Dako gid nga dungog para sa akon bilang inyo SK Federation President nga maghatag sang mainit nga pag-abi-abi sa inyo tanan sa sini importante nga okasyon. Ang pagsumpa sa aton mga ginpili nga mangin opisyales sa aton banwang hindi lang isa ka formal nga tradisyon, kundi isa ini ka paghanumdum sa aton hanggod nga katungdanan. Ang pagserbisyo nga may integridad, may pag-ulikid, kag katampad nga serbisyo. Sa aton bago nga napilian, ang mga opisyal sa maasin, amo ini ang umpisa sa aton bago nga papel sa pagpangalagad. Ginadara naton ang limog sa pamuluyo, kag kalakip sini ang hanggod nga responsibilidad nga maging patas, mangin mahinumdumon para sa dugang nga kauswagan sa banwa. Kag mangin inspirasyon sa pagbago ilabi na gid sa aton mga pamatanon, kag sa mga sunod nga lideres sa aton banwa. Hanggod man ang akon pagpasalamat sa presensya sa aton gobernador kag vice gobernador-elect, ang inyong presensya tulad nga hapon ang nagapakita sa pagpinuligay sa liderato halin sa probinsya paadto sa barangay. Amo man ini ang nagapabaskog pa sa kusog sa mga lokal na lideres kaangay namon diri sa banwa sang maasin. Ang seremonya nga ini isa man ka selebrasyon kag pagpaghangkat, selebrasyon sa demokrasya, kag pagpaghangkat sa mga napilian nga tumanon ang inyong mga promisa sa aton pumuluyo sa panahon sa kampanya, kag pamatud-an ang inyong ikasarang sa pagpangimanwa. Sa liwat, congratulations sa aton bago nga napilian nga opisyal sang banwang pinili. Padayon kita na magsuporta. Umpisahan naton ang pagbago na chapter sa aton pagpanglakaton, padulong sa kuswagan na may paglao, pagtuo, kag pagbinuligay. Kag aton ipadayon ang umpisahan sa aton mapisan nga mayor, kag vice mayor and the rest of the SB members, gabay pa nga magapabilin ang ila inobrahan, kag ipadayon ang mga mayad na hinimuan para sa mas nagaidlak, mas nagaigpat, kag mas masanang nga banwang pinili. Iriringaw kita sa pagpangalagad.
Madamo gid nga salamat kag maayad-ayad ngid nga hapon sa tanan. Shinon, maasinanon. Once again, ladies and gentlemen, the ASCII Federation President of the Municipality of Maasin, Honorable Alvin M. Manuel. Ladies and gentlemen, the moment we have all been waiting for has come. We now move forward to the ceremonial oath-taking of the newly elected officials of the Municipality of Maasin. This marks the beginning of a new chapter in our local governance with leaders who have earned the trust and mandate of the people. At this point, may we call on the first four members of the Sangguniang Bayan to take the stage for the formal administration of their oath of office. Ladies and gentlemen, to take the oath, we now call on Honorable Ariel Hardilesa Corsino, Sangguniang Bayan Member-Elect. We would like to call on as well, Sangguniang Bayan Member-Elect, Honorable Mindaluz Mericado Liliana. And also, Honorable Hope Palacios Mondejar. And ladies and gentlemen, we have also Honorable Mariano Joseph Malones Jr., Sangguniang Bayan Member-Elect. To formally administer the oath, we are honored with the presence of the Municipal Mayor of Anilao and the Vice Governor-elect of the province of Iloilo. Please welcome Honorable Natalie Lian Dubuque. Let's give her a big round of applause, ladies and gentlemen. Good afternoon. Please raise your right hand and repeat after me. Wait ka nga. Okay, everybody's ready. I state your name. Of Maasin, Iloilo. Having been elected to the position of do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. And that I impose these obligations upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations.
Thank you very much and congratulations to our first set of Sangguniang Bayan members. Program pinalangga ko nga Banwa sa Maasin, nagapasalamat din ako sa inyong nga pagsali, pagsuporta, sa pagtibok sa akon, padulong sa konsiho, sa nagligan na May 12, 2025 midterm election. Masarigan ninyo ang akong tampad kang matutod sa serbisyo bilang inyo bagong konsihan. Pagatunan paginaton, agod makatihon kita sa mga ordinansa ng mga pagpadugang, pagpanami, pagpatawhay, at pagpauswag sa aton pinalangga na banyo. Sa liwat, madamo kinasalamat. At the very start, words and opinions to say thank you to God our Father, to my family, brothers and sisters, relatives, friends, supporters, leaders, and the most important are the 9,858 who paved the way in whatever method they do as I've reached the third and my last term. On the road I have traveled for 2 consecutive terms. It was not so easy. There was a long and winding road. But nevertheless, I'm very happy to be a part of the success of Amboy Albacete Tandem. Past 3 years, rest assured that I will be having an incredible journey together with the local government unit to help the town and the needs of the people. The priority project we will be having is education, for we believe that excellence is a precious and valuable resource a Maasinanan can have. Such I say, let's move forward, rise together, and shine together. Finally, I say, shine on, Maasinanan. Ladies and gentlemen, once again, Honorable Ariel Hardaleza Corsino and Honorable Mindaluz Malicado Villena. Mga kasimanmo, ako wala kapat nung nabulig yung pagsan, kanakan kang nagigad na eleksyon. Ako magasuporta sa tanan ng proyekto ka programa sa Amboy Albacete Administration para sa may naswagon ng bano sa Maasin. Padayon ang kalidad ng edukasyon para sa batang Maasinan. God bless us all. Wine, you want wine? Ladies and gentlemen, Honorable Hope Palacios Montehar. Madamo gid nga salamat sa mapumuluyo sa Banwa sa Maasin. Ang inyo alagad, pasalamat gid sa inyong suporta at pagsama. Sa liga nyo na si Jing Malones, maserbisyo sang tampad para sa inyo sa Banwa sa Maasin. Jing Malones at your service. And that is Honorable Mariano Joso Malones Jr. At this point, may we call on Honorable Jimmy Malaga Pora. May we also invite Honorable Gerard Malasig Morales, Sangguniang Bayan member elect.
Anthony Francis Violet Cartagena, Sangguniang Bayan Member-elect. And once again, to administer the oath is Honorable Natalie Dian F. Bebuque. Okay, so please raise your right hand and repeat after me. I state your name. I, Jimmy Ambora, Of Maasin Iloilo, of Maasin, Iloilo, having been elected to the position of, having been elected to the position of SB member, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position, the duties of my present position, and of all others and of all others I may hereafter hold I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will bear true faith that I will bear true faith and allegiance to the same, and allegiance to the same, that I will obey the laws, that I will obey the law, legal orders, legal orders, and decrees promulgated and decrees promulgated by the duly constituted authorities by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, of the Republic of the Philippines, and that I impose these obligations and that I impose this obligation upon myself voluntarily, upon myself voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or formal obligation. So help me God. So help me. Congratulations. Congratulations! Let us give another round of applause for our newly sworn in Sangguniang Bayan members. Mayong adlaw, mga kasimano, ini ang inyong dalaga SD member SD Bubi Malaga Bora. Ako kagagawang pamilya Malaga at Bora. Nagapasalamat gid sa inyong bulig at suporta para sa ako ikatatlo kagatapusan ng termino. Bilang inyong alagad, iningo nato ng atong obligasyon magi sa pagbasa sa mga ordinansa at resolusyon para sa aton na projects, programs and activities sa aton nga banwa. Asahan ninyo na sa aton ikatatlo katapusan ng termino, padayunon pagitaton
Malaga Bora. Maayong adlaw kasi Manuel. Ini ang inyong SB nga mapisan sa serbisyo sa ligan, SB Gerald Morales. Nagpapasalamat din ako sa inyong pamumuyon pagpapasuporta sa akong kandidatura sa naligan ng eleksyon. Asahan ninyo isa katampad na pagserbisyo tutok sa ipusoon lapo sa pamisaron sa tanan ng mga sinanon. Salamat din. Sayon, mga sinanon. Ladies and gentlemen, once again, Honorable Gerard Manasig Morales. Mga pinalangga ko ng mga masinanon, madamo gid nga salamat sa inyong pagsaring kag pagsuporta. From the start, you have welcomed me with your trust. And once again, you have allowed me to continue this journey as your Sangguniang Bayan member. This is not just a win, but a calling, one that I humbly accept with gratitude and renewed dedication. As I begin my second term, please know that every decision, every step I take will always be guided by the people of Maasin, the wisdom of our youth, and the shared dream of a Maasin, filled with opportunity, compassion, and progress. Sa gihapon, padayon din kita para sa kabataan na may handog, kaaram na mapuslay, kag kaayuhan para sa tanan. To God be the highest glory. Shine on, Maasinan. Once again, ladies and gentlemen, Honorable Maria Quezenia Senina Villarreal Saboy. Sa tanan ng pumuloy sa banwa sa Maasin, ako si Ismibungbong Cartagena. Nagpasalamat gid halin sa akong tagipusoon sa inyong pagsalig, pagsuporta, kapag pili sa akon bilang numero 1 na konsehal sa aton ng banwa. Saligan ninyo na atong padayunon ang tampad kagarantisado nga serbisyo para sa inyong tanan. Sa liwat, madamong gid na salamat. Once again, ladies and gentlemen, Honorable Anthony Francis Mailena Cartagena. Once again, ladies and gentlemen, let's give them a big round of applause. Our Sangguniang Bayan members of the municipality of Maasin. At this juncture, let us give the floor to a woman whose leadership transcends boundaries and empowered Ilongga, a transformative public servant and a symbol of visionary governance in our province. Friends, Maasinanons, with great honor and utmost respect, let us all warmly welcome Honorable Natalie Ann Lian Tibuque, Mayor of the Municipality of Anilao and the Vice Governor-elect of the Province of Iloilo. May dahil gid nga hapon, bago ako nagpatunga, gin pamangkot ko gid sa aton Masters of Ceremony kung basi ano ang podium sa tunga. Kay basi pala pakantahon or ipa-declaim ako ni Mayor Ansing. Sa tuod, ginasigurado ko gid kung anong role ko sa Maasin. Kay basi sa skuhan duman ako ka inyo nga mayor. Di ba na? Pero hambal nanda mayor, mahatag ka lang sang gamay nga mensahe. Ganing sa liwat, may ayad nga hapon. Ang mensahe ko, amo dyan. Madamo ang rason kung nga ginapabugal ang banwa sang Maasin sang probinsya kang Iloilo. Halin sa Tultugan Festival nga aton ginapabugal sa bukos nga kalibutan. Sa manami nga musika nga halad sang aton Maasin instrumentalist, sa aton mabuot mga talentado nga kabataan headed by our SK President Alvin Manuel, sa aton mapisan, masaligan ng mga barangay officials headed by Liga President Felipe Velasco, sa aton mapisan ng mga LGU employees and staff, sa aton ng mga school heads, kag sa aton mga manunudlo, sa aton ng mga stakeholders, mapisan ng mga OFWs, sa tanan ng mga Maasinanons.
kag subong nga hapon, labi kag labaw sa tanan, nagsumpa na ang bag-o nga mga opisyales nga bukos ang pagpalangga sa ila nga banwa. Aton gid nasaksihan ang pagsumpa sang aton mga SB members kung sa diin balanse ang wisdom sa mga kamalaman kag ang enerhiya sa mga kabataan. Atagin niyo ako nga itamyawon ang aton mga SB members, ilabi na kay SB member KB Villarreal Saboy sa aton gid nga retired but not tired kag subong looking young gid SB Mindalus Villena, kay SB Hope Mondehal, kay SB Gerard, kay SB Jimmy, kay SB Ariel, kay SB Jing, kay SB Cartagena, Anthony Francis Cartagena. Nga pagapunuan sang ila gid nga Vice Mayor Vicente Itik Albacete. Kag labi kag labaw sa tanan, sang ila multi-awarded kag punong abala nga Mayor Francis Amboy. Amo lang ini ang iban sa mga rasones kung hindi gid kapabaya kag wala nagapabaya ang aton pinalangga nga Governor Tuto Defensor. Ang rasones kung wala nagabalibad kag hindi gid magbalibad ang aton Congressman Nunoy Defensor kag Uswag Ilonggo sa tanan nga paangga kag ayo kag inyong mayor kay Balaan Nanda nga bitbit niya ang mga handom kang tanan nga mga masinanon. Ganit kami, ako bilang inyong Vice Governor-elect, kay di Board Member Jason Gonzales, Board Member-elect Mark Palabrica, tingwaan gid namon ngang inyo nga pagsalig kag kumpiyansa kanamon sa sangguniang panalawigan, hatagan gid namon sa matunog nga tinggong ang tanan nga maasinanon. Upod nyo kami sa inyong paghandom kag sa inyong panglakaton agud tumanon ang inatanan nga mga handom. Subong nga hapon luyag kumankwaon ang ining tsansa nga magpasalamat kaninyo. Nagapasalamat gid ako nga ginhatagan niyo gid ako sang kaibigan nga magpungko bilang vice gobernador nga mangin katuwang sang aton gobernador sa iya ikatatlo nga termino. Ang katakladon nga isa ka bataon nga babayi halin sa banwa sang Anilaw sa malipot nga panahon makilala kag mauyunan sa iya mga kasimanwang Ilonggo. Gani nagapasalamat din ako sa madamo nga mga imbitasyon kag mainit ka pagbaton sa maasinanon kanakon. Waay niyo gid ako gid pabayaan. And in fact, isa kamo sa mga banwa gid nga naghatag sa pinakamataas nga porsyento, pinakamabaskog nga pagbalangga kag suporta sa amon ni Governor Tuto Defensor. Gani tingwaan gid namon nga labawan ang pagpalangga kag pagsuporta nga inyo ginhatag sa amon. Sa liwat kag sa padayon pa, continue to shine on, Masinanon. Congratulations. Thank you very much, Honorable Natalie Lee Andabuque, Municipal Mayor of Anilaw and the Vice Governor-elect of the Province of Iloilo. Now, Jersey, we are about to witness the oath-taking of a man whose life has been a testament to genuine public service and compassion. A true son of Maasin, he has dedicated his years not only in the field of medicine, but also in healing hearts, listening to the people, and serving with humility and honor. Ladies and gentlemen, a big round of applause to the Vice Mayor of the Municipality of Maasin, Honorable Dr. Vicente Itik Archeda Albacete. To formally administer the oath, we are greatly honored by the presence of the Governor of the Province of Iloilo. Please welcome Honorable Arthur Toto Defensor Jr.
Ibayaw ang mga kamot para sa akong oath of office for Vice Mayor of Maasi. I, Vicente A. Albacete, Of- Omasin, Iloilo, having been elected to the position of having been elected to the position of Municipal Vice Mayor, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will faithfully discharge the best of my ability that I will faithfully discharge to the best of my ability duties of my present position duties of my present position and of all others that I may hereafter hold and all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, that I will obey the laws legal orders, and decrees promulgated and legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose these obligations upon myself voluntarily that I impose these obligations upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations. Once again, let's give a big round of applause and, of course, congratulations to Vice Mayor Honorable Vicente Edik Archega Albacete. To continue this momentous occasion, we are graced with the presence of a leader whose name is synonymous to good governance, integrity, and public service. A champion of inclusive development, people-centered policies, and a progressive Iloilo. Maasinalons, let us give our warmest welcome to the esteemed governor of the province of Iloilo, Honorable Arthur Baba Defensor Jr. A big round of applause, ladies and gentlemen. Mayong hapon sa inyong tanan. Congratulations sa aton nga mga bagong opisyalis, kay Mayor Ansing Amboy, kay Vice Mayor Edik, sa aton nga mga konsehales. Congratulations. And we also have here our new Vice Governor, Vice Governor Lian De Puque, and Board Member Jason Gonzalez. Congratulations man sa inyo. And salamat sa uling ninyo sa nagligad nga eleksyon. Kapin pa kay Vice Governor Lian De Puque. Salamat na way yung insagin pabayaan. Nagsalamat man kay Mayor sa atong mga konsehales, sa atong mga department heads, sa empleyado sa atong munisipyo, atong mga kapitan, kagawad, or barangay functionaries, kag sa bilog man nga banwa sa Maasi. Sa nagligad nga 3 ka tuig nga bulig ninyo. Suporta ninyo sa Iloilo Provincial Government kag sa bilog nga probinsya. Kung may kadalagaan gani ang probinsya, every time that we win a national award or a recognition, ang una ko pinasiling nga, ipasa ko ang congratulations sa bilog na probinsya. Kaupo na ito tanan nga ginbugno natin kayo na. Ginapasa ko ang akong congratulations, kag labi kag labaw, ang ako nga pagpaslam. Ang kadalagaan sa probinsya, kag ang tanan nga trabaho, programa, curriculum, laging obra natin, trabaho naman natin. Hindi tumatigayon, hindi tumatabo ang tanan.
kung wala din hatag sa bilog na maasin ang bugos nga pagsuporta sa inyong gobernador at sa bilog na probinsya. Salamat. No? Pero ang pagpasalamat naton, ang pinakamayong pamaagi nga pagpasalamat kapin pa sa amon nga nagpresentar sa amon kaugalingon sa nagiging eleksyon na ngayon sa inyong kamandato kapagkali. Isa lang kapamaagi ang pagpasalamat. Pagkabot sa July 1, isiyo, trabaho taliwan. Isa na namon, si Mayor Alsing, si Vice Governor Lian, for Jason, si Vice Mayor Itikal sa atong bakos. Isa na namon, ang bira-bira ang trabaho, ang bagong mandato ang hatag. And we again, like before, like in the past 5 years of my administration, kinalan man namang sa gihapon ang pulis sa mas. Damo kita, duro pa nga trapusun, duro pa nga duruganghan. Kaya ako as your Vice Governor, nagadali ako. I want to work double time. And I want to work double time with you. I only have 3 years left. And we have good programs and projects to implement. Isa lang halimbawa, I will not enumerate everything, hindi ko pag-isugin ang tanan. Ang aton nga tourism program, our turista sa barangay for more progress. Kung ang aton nga tourism barangay based development tourism program under the executive order nga bago lang nangin matinalagod. Nga nangin matinalagod. Because your Tugtugan Festival is the national champion. Lakpan naton ang ating mga kabataan at ang tanan na nagpatigayon, si Mayor Ansing, Vice Mayor Itik, ang atong konseho, ang aton nga festival tribe, ang mga empleyado sa munisipyo. Former Mayor Marbalones ang nag-umpisa sa Tugtugan Festival. Salamat kay Tuluay ka, Tuluay Diya. Tuluay ka, Tuluay Diya. And your Tugtugan Festival right now. Naging trabaho ni Mayor Ansikat sa Bilog ng Bandang Samad is the national champion in the Independence Day. Nagdaog kita, ang mas important sa pagdaog natin. Maathag na dako ang pinbulig sa Maasi at sa probinsya sa Iloilo sa bilog ng Pilipinas na pagpasadya sa Independence Day celebration. The Independence Day celebration was not only a historical event, it has become the cultural stage of the whole country. And under our executive order, we have declared the Kasadyahan Festival of the Diligang Festival as the cultural stage of the whole province of Iloilo. And Tugtugan Festival is in the middle right now. We will invest all that we can to make Tugtugan Festival successful. And the Kasadyahan nga ginahimo nato na sa idalong sa aton nga tourism program kay nung siling natin. Kung sikat ang Iloilo, nagakadto sila dili. Sino sila? Ang bisita, ang turista. Dala nila pamilya, dala nila ila convention, dala nila ila workshop, dala nila ila seminar, dala nila ila benchmarking kakunan pa. Mayo ina para sa aton ekonomiya. Amo na ang kinahanglan nato. Mayo ina. Dugang nga pangabuyan, dugang nga negosyo, mayo sa pangabuhi sa bilog nga probinsya sa ito. Amo na ang hinimo sa Tugtugan Festival siningan. While lang kita nag-intran ng taog, that is a big contribution to the economy of the city and the province of Iloilo. That investment was worth it. That investment was well worth it. And we're going to do it again. We're going to do it again. Damo kita sa Pulubrako together. We want to spend 500 million for classrooms between now and 2027. Kaya importante sa aton ang aton education program. Your Best Province program, ang Bulig Eskwela sa probinsya, is one of the best education programs in the whole country. Padayon nato na nakapuluyan, kay why na sa mas importante pa sa pag-alam sa aton nga bata. Hindi ko pag-ubuso ng aton nga mga programa, hindi ko magkabalaan.
What I'm trying to tell you is that turo kita sang kinanan pangapurulik. Sa akong tatlo na lang katuig na pilila. Muman si kay Mayor at si tatlo na lang katuig na pilila. Nagmalam na kita siyang katuig sa servisyo. Pwede why kaso. Why kaso. Ang importante, na dyan ka mo. Importante nga. So again, salamat. Salamat sa tanan na inyong mabuhay. Sa inyong provincial government, kag sa Banwa sa Maasin, kag sa aton nga probinsya. And we will repay that help. Pasalamatan namin na ang public in health. Sa July 1, I will see you July 1 as we start working for the next administration. Salamat kag bayan. Thank you very much, Governor Toto Defensor Jr. But before we proceed to the oath of the municipal mayor, may we ask everyone's attention, please, to the screen where we are about to hear the message of Vice Mayor Vicente Idig Albacete. Ako sa mahal ng Ginoo kay gitawan akong pugay na tapos na ang termino bilang Vice Mayor karon ng Kamasin na may kontrata na. Nagpasalamat ako sa ating gobernador, Arthur Defensor Jr., kay Congressman George Beron, kay Vice Governor Lian Libuque, kay Congressman Nonoy Defensor, sa ating na Mayor at Singamboy, nagkakan mga konsyales, nagtanan nga umuluyo kawan mga Kamasin. Sasahan ninyo na sa akin termino ng tatlo na ito ikila. Ibuod mong tanan ng mamayan para sa kauswagan ng karailan ng Banwa Kamasin. Sigiran ko ang tampad ng kalbuhay tibahin ng Pangibanwa sa Banwa Kamasin. Sa aking pamilya, salamat din sa inyong pagsuporta ng akin galing sa aking mga utod, sa aking mga kabataan, nagtanan, amigo ng aking pamilya, na pasalamat at liwa. Sa liwa, bilog ng Banwa Kamasin, salamat din. Once again, ladies and gentlemen, Honorable Dr. Vicente Idig Archeda Albacete. A big round of applause, ladies and gentlemen. From the humble streets of our town to the chambers of public service, he has listened, he led, and brought progress to the municipality. Continuing his mission, grounded in compassion, collaboration, and championing the Maasin, a warm and huge round of applause to Honorable Francis Alicante Amoy. And to formally administer the oath, we would like to request once again Governor Honorable Arthur Toto Defensor Jr. Ayaw ko kamot para sa ating oath of office for Mayor of Maasin I, Francis A. Amboy, of Maasin, Iloilo, having been elected to the position of have been elected to the position of Municipal Mayor, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will faithfully discharge to the best of my ability that I will faithfully discharge to the best of my ability duties of my present position the duties of my present position, and of all others that I may hereafter hold and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws
that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities the Republic of the Philippines, of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. without mental reservation or purpose of So evasion. help me God. So help me God. Congratulations. Once again, ladies and gentlemen, maasinanon stindo kita tanan, ang aton amay sa banwang pinili, Mayor Honorable Francis Ansing Alicante Ambon. Once again, a huge clap for our amay sa banwang pinili, Mayor Honorable Francis Ansing Alicante
Medayad, kahapon kanimo tanan. Antes ako magpadayon kang akong mensahe sa dalad kahapon. Gusto ko na ipakita sa tanan-tanan nga pumulo ka banwa ka maasin kung paano natin ipakilala ang Tultugan Festival hindi lamang sa probinsya kang Iloilo kundi sa bugos nga kalibutan. Maasin carries its pride the way one carries an old song, gentle and with deep note. It doesn't need to be loud. It doesn't ask to be seen. Because when bamboo begins to speak, the world listens. Each beat is more than music. It's memory. It's the sound of early mornings and the wisdom of those who came before. Maasin doesn't perform, it remembers. And in remembering, it reminds us who we are. There is a grace in that, strength, a kind of beauty that doesn't fade with time. To Governor Toto Defensor, Congressman Nonay Defensor, Congressman Jojo Ang of Iswag Ilonggo, to the President of Midfield Ship Management under the TTG HRM, Ma'am Josephine Francisco, and to all our private sponsors. Thank you. You help carry a legacy. This is Maasin, and this is how we honor who we are. From silence, Tultugan was born, not with applause, but with a single beat of bamboo. Held together by generations. It's a legacy. We wear out our hearts. This is how legends are made.
Allied by love, this is who we are. To the hands that worked, the hearts that hoped, and the souls that stayed, thank you. This is yours too. Palakpakan natin kabalingan. Nakaka-proud, no? Kahit hindi natin rin mahimo o ay kang bukos na pagsarig kang ating pinalangga na gobernador, Gubtuto Defensor. Palakpakan natin. So dapat may premyo ang banwa ka maasin. Ang baligog kagina on July 1. Maumpisa rin kita kaobra sa probinsya kang Iloilo. Asahan mo Gubtuto. On July 1, ang una nga mga pinga mayor sa probinsya kang Iloilo, ang mayor kang Banwa kang Maasin. Agina, duro ang nakapamaypay na initan kang gym natin. 3 months from now, by November, sa pagselebrar natin liwat kang Tultugan Festival, ang tanan-tanan nga pumuluyo ka Banwa ka Maasin nga mag-adto sa gym niya, dara ka mo ka-jacket. I-aircon natin ang gym natin by December sa bulig kang ating pinalangga na congressman kang Governor Tuto Defensor. Kung nagnami ang banwa natin, napauman natin ang mga dalan sa kabaranggayan. In my remaining 3 years as a mayor, Gubtuto ayoon ko kanimo. Ikaw ang instrumento na nagnami ang plaza kang Banwa kang Maasin. In my first term as mayor, Governor Tuto Defensor naghatag 5 milyon para namihan ang plaza natin. This year, ang una ko pa pangayoon kanimo go, mangayo ako not only 5 million, but 10 million para panawin pagin ang plaza ka Banwa kang Maasin. Palakpakan natin ang ating pinalangga ng Governor Abdul. Bulahan kita talan. Bisan ano kasaka yatalan ang ating ginboylugan sa bilog na 50 ka barangay sa Banwa kang Maasin. Sa bilog na Banwa kang probinsya kang Iloilo. Maasin delivered third in the whole province of Iloilo, the highest percentage na ginhatag kag bukos na suporta sa ating pinalangga na busy Gobernador Lian Liboki. Palakpakan na natin si Congressman Jojo Ang naway tulad. Magbugal, kung magpasalamat sa suporta kang bukos na taga Maasin in the whole province of Iloilo.
Kung gamay lang ang budget sa Anilaw, Maasin delivered number 2 highest percentage of vote for Oswald Ilonggo sa bilog ng probinsya, ikadalawa lang sa Anilaw. Bulahan makitadalan, yung ating pinalangga na board member Jason Gonzales. Bilang mayor ng Banwa Kamaasin, garespeto kita sa mga previous leaders. Kung ano ang namin ginumpisahan, kinapadayon natin. Kung ano nalabot na bugal ng Banwa Kamaasin, kung ano naglanog, kagintayog, hindi lamang ang probinsya, kundi ang bukos ng kalibutan sa Tultugan Festival. Palakpakan natin the father of Tultugan Festival, former Mayor Mar Malones. Katalaga natin. Respect begets respect. In my 6 years as a mayor, nabagayan ako sa isa kanami ng partner. Sa 3 ka termino ng pag-imaw naman, why kami nag-away. Amo dyan, nga isa ang Banwa Kamaasin, madasig ang pag-asenso. I salute my Vice Mayor, Itik Albacete. Pareho rin nga last term naman. Hindi ko lang ginaangkan na kadalagan. Hindi ko siya mahimo, kuwa'y bulig kang tanan na konsyalis ko. Palakpakan natin, number 1 councilor, SB Bongbong Cartagena. We are divided by colors, but we are united on one purpose. Ang isa ka purpose na mag-obra para sa karaydan kang Banwa kang Maasin. Thank you, SB Bongbong. Palakpakan man natin ang mga SB ko na nagbulig. SB Inos Velasco. SB Arnold Vallejo. Pagtalad, one of the promising leader sa Banwa Kamaasin. The future lawyer sa Banwa Kamaasin. SB KB Villarreal. Palakpakan man natin, SB, ang partner ko, ang imaw ko, my drinking partner, my buddy, kung di na kumadto, my chairman, Committee on Appropriation, SB Jimmy Malaga Bura. Ang tao nga dyan, ginhimo ko tao, ginsarigan ko, kagwaay ako na pasawan. He is a good soldier. Tanan nagabuylog ka natin. Palakpakan natin ang SP nga mapisan, SP Gerard Morales. Kagina sa simbahan, natingala ko, hambal ko, waay man ako tiginibitar ng artista. Ang sabiha talad, may artista. Why ko kilala ka na anami ka make-up na SB Mindalos Villena. Si Don Solueta on her last term. Salamat SB kag sa imong pamilya. Palakpakan man natin ang padayon kamanami nga serbisyo. Kung ang tanan nga mayor sa bugos nga probinsya ka Iloilo, may isa ka SB nga pareho kapisan ka na, matawhay ang pag-obra kang mayor. I am blessed during my term na I have working councilor na nakatapos lang ang termino na kagang makatalas ka na ang ana asawa. Palakpakan natin Mr. and SB Hope Palacios Boncar. May nalipatan ako? Na-mention ko tanan?
always change is a constant thing in this world. People come, people go. Talad, may bago kita ng new set of counselors nga mga serbisyo sa banwa kang maasin. Masaligan kag atong gid nga mapuslan ang bago nga SB Ariel Corsino, palakpakan natin. Hanggat man ang kontribusyon kung ano talad ang banwa kang maasin. Hanggat man ang ginhatag na bugal sa banwa kang maasin. Gabay pa, mag-aobra kita hanunan. Welcome na mag-alagad liwat sa banwa kang maasin. Former Mayor Jing Malones and now SB Jing Malones. Salamat dito. Sa inyong tanatanan, sa mga stakeholders, palakpakan natin Sir Jake Terol. May dapat pakita ng istoryahan. After na nagtaliwan ang nanay mo, I talked to your family lawyer. Siya ang ngaran ko sa last will and testament. Half of the Boracay intao ni nanay mo anak. Ang mapadayon nga magbulig sa banwa kang maasin, ginarepensar kang anak Sir Jake Terol. Palakpakan natin. Ever since sang bata pa ako, ginahandam ko gid magmanggaranan. Ginahandam ko gid na magduro ang kwarta ko. Pero kwarta dalang ang kulang na magpareho ako kananda. Sa nag-mayor ako, ginamigo kag ginamiga ko kananda para buyugan ang banwa kang maasin. One of the prominent family sa banwa kang maasin nga nagabulig sa pag-uswag kag pag-asenso. Palapakan natin. Dr. Vincent Perlas at Dr. Chari Perlas. Salamat din. Ay sa tanan-tanan na pumuluyo. Department heads, barangay officials. Salamat sa inyo doon. Hambal Nanda, 9 years is too long for a bad mayor. 9 years is too short for a good mayor. In my last term as a mayor, ayuon ko ang suporta ninyo. Regaluhan niyo ako, ginsarigan niyo ako. Ansa manami ang ating okasyon talaga. It will happen 30 years naman. It will happen 40 katuig liwat. Ansa bongga ang selebrasyon talaga. First time sa maragtas ka politika, kabanwa ka maasin, ng tanan nga politiko nag-ugyon. First time in the political history of the municipality of Maasin, nga talad nga adlaw, isa ka memorable, kang mayor, kang banwa ka Maasin, nag-take ka na ng kompromisa, ay nagsumpa, nga waay it kontra kadinsarigan kang pumuluyo, kang banwa, kang Maasin. Salamat to my political opponent sa ginambal ni Father Tagina. We did service, sacrifice, and unity. Talad-tulad with new set of SB members, including our Vice Mayor. Nagsumpa kita, not only to the people of Maasin, pero sa tubang sang Ginoo na magserbisyo kita itutuod sa banwa kang Maasin. Ang regalo ko kaninyo, ang pagsarig ninyo. Asahan ninyo, in my remaining 3 years as a mayor, dublihan ko bagit ang obra para yung banwa natin, mapauswag natin,
kag mahambal natin taga-maasin kita. Sa inyo tanan, salamat, salamat, Shailon, maasinanon. Kag sa katapusan, sang naging SB ako, sang naging vice mayor ako, sang naging mayor ako, halos tanan ng aktibidad ginitrahan ko. Naging landscaper ako, naging engineer ako, sang sa tribo Tultugan, naging choreographer ako. Tunan ko nga magtapos ko termino, kuwaya ako sa patagkang politika. Tunan ko nga maging singer ako. Kag in my last word kaninyo, binlanta ka mo ang isang alta para sa pumuluyo ng banwa kang maasin. Ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa ating nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lang isang awitin. At lilipas din ako, ngunit mayroong awitin iaalay sa iyo. Alaala dahil minsan ako'y naging mayor. At lilipas din ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa iyo. Alaala dahil minsan ako nakaservisyo kaninyo. Maasin, I love you, Shailon, maasinanon. Thank you very much, Mayor Francis A. Amboy. Tonight, we'll witness not just a message, but a moment that will be etched in Maasin's memory forever. Before Mayor Francis Ansing Amboy spoke a single word, he gave us something more powerful, a song from the heart. It wasn't just a performance, it was a gift. A melody that carried his love for Maasin, his dreams for every Maasinanon, and his unwavering commitment to serve. As he steps into his final term, we do so with deep appreciation and profound respect. His leadership has been more than just policy, it has been personal. He has led with heart, with humility, and with harmony. In every road paved, every family helped, every youth empowered, and every bamboo tree standing tall in our town, his legacy lives on. Mayor Ansing, your song today was not just an expression, it was a promise that even when the final term is done, your legacy will continue to live on in the rhythm of our daily lives, in the progress of our people, and in the soul of Maasin. From the bottom of our hearts, thank you for everything. Padayon Mayor, your final term is not an end. It is a celebration of a journey well lived and a legacy that will continue. At this juncture, we now proceed with the ceremonial turnover. This momentous ceremony will be assisted by the Municipal Local Government Operations Office, Ms. Daphne Octaviano Alira,
DILG Maasin. May we also request Mayor Francis Amoy, Vice Mayor Vicente Albacete, all the Sangguniang Bayan members, and all the department heads of the local government unit of Maasin. Good afternoon, everyone. The Department of the Interior and Local Government issued Memorandum Circular number 2025-016 that is the establishment and operations of Local Governance Transition Team. The memorandum defines and outlines the transition process for local government units to ensure and facilitate an orderly transfer of responsibilities and uphold service continuity following to local elections. This transition is essential to maintain institutional knowledge, upholding the integrity of governance, guarantee continuity of service delivery, and cultivate people's trust in local governance. So, ladies and gentlemen, let us witness the transfer of documents to our municipal mayor by the local governance transition team composed of the department heads of the local government unit. Please give a big warm of applause, ladies and gentlemen. Thank you. And that concludes our ceremonial turnover. Right now, we would like to request everybody to please be on your feet. Let us all stand for our prayer to be led by Honorable Maria Quezega, Senina Villarreal, Saboy. Let us put ourselves in the presence of the Lord, name the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, we thank you for the gift of life, the gift of family, the gift of good health, and the gift of public service. Thank you for allowing us the chance to gather this afternoon to celebrate and, of course, to work hand in hand for the betterment of Maasin. Please allow us to work with you and for you and bless the food that we're about to partake as we pray. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we're about to receive from thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. You will now be seated, everyone. And right now, our buffet tables are already set and ready to be feasted on by everyone. May we also request Gov. Arthur Toto Defensor, Vice Governor Lian Dibugue, and Board Member Jason Gonzalez to please be here at the stage for a photo operation.